from the Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences is Beatrice Chiew. And if there was ever someone who we should have allowed to wear a costume for their speech, it is now, because she's looking at Star Wars. Kejadian Farmasi Ilmu Pengetahuan adalah Beatrice Chiew. Dan jika ada seseorang yang pernah kita izinkan untuk memakai kata makian untuk pidato mereka, sekarang dia melihat perang saat A journey through chemical space. How many TIE fighters can we see up there? 7, 8 maybe? How about stars? Probably many more, right? Well, now let's try and imagine all the possible therapeutic compounds we could make. Say we limit these to commonly found elements in perjalanan melalui ruang kimia. Bagaimana manusia bisa melihat lampu dan bayangkan terapeutik senyawa bisa membuat kita membatasi untuk and their realistic connections. That's still 10 to the 60 combinations. This is called chemical space. Temukan unsur-unsur dalam hubungan realistik mereka yang masih cenderung untuk 60 kombinasi, ini disebut kimia ruang. And in drug discovery, that's a lot of space to explore. To be a drug, a chemical must fit well to a protein key to disease. Now, in the vast expanse of chemical space, only a tiny fraction of chemicals fit well enough to proteins to be used. Dalam penemuan obat itu, banyak ruang untuk menjelajahi kunci protein untuk penyakit sekarang. Ruang kimia hanya sebagian kecil bahan kimia yang cocok untuk protein yang akan useful to us as drugs, which means billions of dollars per year funnel into drug discovery efforts which may or may not actually yield a drug. Digunakan untuk obat AS yang berarti miliar dolar per tahun. Inti penemuan obat ini yang tidak pernah benar-benar menghasilkan obat dengan So with the odds of finding a drug lower than Luke destroying the Death Star, dapat memungkinkan kematian terhadap binatang. Di bawah 12 parsel, setiap perjalanan membutuhkan peta. Dan dalam perjalanan kami melalui 112 parsecs. Now every journey needs a map, and in our journey through chemical space, these maps are called structure activity relationships, or SAR, and they relate the ruang kimia peta yang disebut dengan struktur aktivitas hubungan SAR, dan mereka berhubungan dengan struktur dari bahan kimia untuk perubahan protein, tetapi peta SAR tidak mudah untuk structure of a chemical to changes in a protein. But these SAR maps don't come cheap. Charting memetakannya membutuhkan pembuatan dan pengujian sejumlah besar bahan kimia dengan pemurnian menjadi langkah paling lambat, sehingga kami telah menemukan dua strategi untuk membantu them requires making and testing large numbers of chemicals, with purification being the slowest step. So, we've come up with two strategies to help fight in these. Dalam peran SAR. Yang pertama melibatkan perancangan perpustakaan bahan kimia yang beragam secara struktural, membuatnya menggunakan bahan SAR Wars. The first involves designing large libraries of structurally diverse chemicals and making them using bahan yang sesuai dengan volume 1 sendok makan. Kita dapat menjelajahi area luas daun kimia yang diukur dengan tingkat off-nya. Semakin baik, semakin cocok dengan protein itu yang merasa material that would fit in the volume of a tablespoon. We can explore huge areas of chemical space using chemical diversity. The second yang Anda rasakan jika menyukai sesuatu yang Anda sukai akan bertahan lebih lama lagi. Hanya sel yang cocok dengan protein yang memiliki tingkat pengotor yang lambat tidak akan. The second strategy allows us to test these libraries without purifying them. We've learned that the slower a chemical leaves a protein, measured by its off rate, the better it fits to that protein. Berarti jika tidak diuji di perpustakaan bahan kimia yang beragam secara struktural, tanpa memurnikannya menggunakan teknik yang disebut off-rate screening, dengan cepat which makes sense. If you like something, you're going to stay around it much longer.
Now, only chemicals that fit well to proteins will have that slow off rate. Impurities won't, which means we can test these large, structurally diverse libraries of chemicals without purifying them using a technique called off-rate screening to rapidly identify the most promising drug leads. I've been using these strategies to help fight against breast cancer. In just 2 years, I've been able to make and test over 600 chemicals, build meaningful structure-activity relationships, and have 3 promising candidates. But the sky is the limit. Identifikasi petunjuk obat yang paling menjanjikan yang pernah saya buat dan menguji lebih dari 600 bahan kimia membangun hubungan aktivitas struktur yang berarti